So guys, mo na yung isda na food karon, preteng ko pa guys. So grabe ko pas mga isda to guys. Kung gusto mo palit, dire lang mo sa may NLSA Road. Lagaw sa may kurbada lang ni guys. Oh, may mga maya pa, tulingan. Galunggong guys, timbaw, taong, golden K, lapu-lapu guys. Ayan. Sobrang sarap. Dami yan isda guys. Oh, some tilapia, bangus, pakul. Ayan guys, kung gusto mo palit, dire mo. Wato na mo dire. Oh. Tindigan na guys, oh. Ano? Dali kayo guys. Oh. Itulay pa nimo guys, dali sinaw-sinaw ng aga.